नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के दो शहरी अब्दुल अजीज़ बिन साले बिन मोहम्मद और सामी बिन सैफ बिन नाजी जजानी को मक्कातुल मुकरमा की अदालत ने सजाए मौत सुनाई है और इस पर फौरी अमल दरामद के लिए भी अहकामात दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर सुनने के बाद जो पहला तासुर इन सऊदी शहरियों के बारे में जहन में उभरता है वो यकीनन यही है कि इन शहरियों की तरफ से कत्ल या ज्यादती जैसे किसी जुर्म का इर्तिकाब हुआ होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा कुछ नहीं है। ना तो इन शहरियों ने किसी का कत्ल किया है और ना ही किसी के साथ जिनसी ज्यादती की है और ना ही ये सऊदी अदालत का कोई जालमाना फेल है, बल्कि सऊदी अदालत की तरफ से इन दोनों शहरियों को दी जाने वाली ये सजा हमारे जैसे मुआशरे के लिए एक मिसाल की हैसियत रखती है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने जुर्म की इस जड़ को खत्म करने की कोशिश की है जो कि आगे चलकर बहुत से जराइम का पेश खैमा साबित होने जा रही थी। अल्लाह ताला के अहकामात को अपने कबी और भयानक मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले इन अनासिर को मासूम मुसलमानों के जज्बात से खेलने और दुनिया के सामने इस्लाम की गलत तर्जुमानी करने पर ऐसी ही सजाएं सुनाई जानी चाहिए। लेकिन हमारी अदालतें ऐसी सजाओं पर अमल दरामद क्यों नहीं कर पाती? इन सऊदी शहरियों का वो कौन सा कबीर और भयानक जुर्म था जिसकी पादाश में इन्हें ये सजा सुनाई गई, और आलम इस्लाम और दीगर इस्लामी ममालिक में इस सजा के खिलाफ क्या रिएक्शन देखने में आया, जानने के लिए हमारे साथ रहिए। नाजरीन, आज का नौजवान ये प्रोपेगेंडा करता हुआ तो दिखाई देता है कि वो बाशऊर हो चुका है और वो पुरानी और अंधी रिवायात और ख्यालात की तकलीद नहीं करता। लेकिन अगर गौर करें तो बाज़ मुकामात पर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ही है, क्योंकि आज भी ये नौजवान अंधी रिवायात की ना सही लेकिन अंधी तकलीद करता हुआ जरूर दिखाई देता है। ऐसी ही अंधी तकलीद के पैरोकार ये दोनों नौजवान हैं जिनको कुछ मुनज़्ज़म अनासिर अपने कबीर और भयानक मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों सऊदी शहरी अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ने पर सजाए मौत के हकदार नहीं ठहराए गए, बल्कि ये मौत बांटने वाले अनासिर के पैरोकार और आलाकार थे। मुआशरे में बदनज़मी और इंतशार फैलाने का बाइस बनते थे। ये दो सऊदी शहरी उन अनासिर के लिए फंडिंग कलेक्ट कर रहे थे जो कि मुआशरे में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस नजर आते हैं। नाजरीन, अगर सोचा जाए तो ये दोनों सऊदी शहरी बराह रास्त किसी बड़ी दहशत गर्दी में मुलविस नहीं थे, यानी वो डायरेक्टली किसी बॉम्ब ब्लास्टिंग या फिरका वारियत या खून रेजी के किसी इकदामात में मुलविस नहीं पाए गए, बल्कि वो ऐसे वसाइल मुहैया कर रहे थे जो कि किसी भी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए जरूरी होते हैं। वो किसी ऐसे बड़े ग्रोह से ताल्लुक रखते थे जो कि इस फंडिंग को सऊदी अरब में किसी बहुत बड़ी दहशत गर्दी में इस्तेमाल करने का इरादा रखते थे। अगर आप इस वाक़े का बारीक बीनी से जायजा लें तो आप पर इस हकीकत का अदराक होगा कि सऊदी अरब में खास तौर पर मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस शहर में अमन व अमान की बेहतरीन सूरत हाल के पीछे क्या इकदामात हो सकते हैं। सऊदी हुकूमत के इस इकदाम ने न सिर्फ इनकी अमन व अमान की बेहतरीन पॉलिसीज को बेनकाब किया है, बल्कि हमारे जैसे ममालिक जहाँ पर अमन व अमान का फुकदान पाया जाता है उनके लिए एक मिसाल भी कायम की है कि अगर वो ऐसा ही अमन व अमान अपने मुल्कों में चाहते हैं तो उन्हें भी ऐसी ही पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज पर अमल करना चाहिए। मक्का और मदीना शहर मुसलमानों के लिए बेपनाह तकद्दुस वाले शहर हैं। वहाँ उम्रे और हज के लिए तशरीफ लाने वाले मुसलमानों का हुजूम हर वक्त मौजूद रहता है। ये ज़ायरीन मक्का और मदीना सऊदी अरब के दूसरे शहरों में भी ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। हज के दिनों में हुज्जाज कराम का एक बड़ा हुजूम सऊदी अरब में मक्का, मदीना और इसके मुज़ाफ़ात में मौजूद होता है। ये हुज्जाज कराम दुनिया के हर मुल्क और हर कोने से सऊदी अरब में तशरीफ लाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर इतने हुज्जाज कराम को बहुत अच्छे तरीके से संभालना, इतने बड़े पैमाने पर इतने हुज्जाज कराम को अच्छे तरीके से संभालना और हज के दिनों और आम दिनों में भी इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना और इनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरियात का पूरा करना सऊदी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन यह सऊदी हुकूमत की काबिल तहसीन बात है कि वो अपने चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से निभाती हुई दिखाई देती है। हुज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन बहुत पुरअमन तरीके से अपने दीनी फ़राइज़ को सरअंजाम देते हुए अपने अपने मुल्कों की तरफ वापस तशरीफ़ ले जाते हैं। अगर यही सूरत हाल हमारे जैसे अमन व अमान का फुकदान रखने वाले मुल्कों में हो तो आए दिन कहीं बम ब्लास्ट हो रहा हो और कहीं कत्लो गारत की और छीना झपटी की दूसरी वारदातें हो रही हों, जबकि सऊदी अरब में ये फ़राइज़ पुरअमन माहौल में बहुत अच्छी मैनेजमेंट के साथ अदा होते हुए तमाम दुनिया देखती है। और इस गुड मैनेजमेंट और पुरअमन माहौल की वजह से हज के दिनों में बहुत अच्छा तासुर तमाम दुनिया के सामने उभर कर आता है। सऊदी अदालत की इस कार्रवाई ने तमाम दुनिया के सामने इस बात को अमली तौर पर साबित करके दिखाया है कि अपने मुआशरे के अमन सुकून को बर्बाद करने वाले अनासिर को वो किसी सूरत भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत, ताकत और हिम्मत अपने अंदर रखते हैं। जबकि यही सूरत हाल अगर यही होती तो इन अनासिर के साथ नरमी की पॉलिसी इख्तियार की जाती
اور کہا جاتا کہ یہ تو صرف فنڈنگ کلیکٹ کر رہے تھے، کوئی کسی قسم کی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں تھے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم سگریٹ، چرس اور افیم بیچنے والے لوگوں کو جلدی سے گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن ان عناصر تک پہنچنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے جو ان عناصر کو یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں اور جو یہ چیزیں ہمارے ملک کے تمام شہروں میں پھیلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم جرم کی جڑ کو کاٹنے کی جرت نہیں رکھتے، بلکہ اس کی شاخیں اور پتے کترنے تک ہی اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن سعودی حکومت نے ان شہریوں کو سزائے موت دینے سے ایک طرف تو جرائم کی اس جڑ کو قطر ڈالا جو کہ معاشرے کے امن و سکون کو ختم کرنے جا رہی تھی، اور دوسری طرف انہوں نے ان مذموم مقاصد رکھنے والے ان پوشیدہ عناصر کو یہ وارننگ دے ڈالی ہے کہ جب بھی وہ سعودی اسٹیبلشمنٹ کے روبرو آئیں گے تو ان کا بھی یہی حال کیا جائے گا۔ اتنی سخت سزا کے بعد آنے والے وقت میں یقیناً کوئی بھی ایسی کسی ایکٹیویٹی کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کے انجام پر ضرور نظر دوڑائے گا، کیونکہ یہ عناصر معصوم مسلمانوں کے دینی اور مذہبی جذبات کے ساتھ کھیلنے کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے سامنے اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ وہ جہاد کی آڑ لیتے ہوئے اسلام کو تمام دنیا کے سامنے ایک دہشت گرد مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو کہ اپنے مقاصد کے لیے نہ صرف غیر مسلموں یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ وہ مسلمانوں کے جہاد کے کانسیپٹ کو ایک عجیب و غریب طریقے سے تمام دنیا میں پھیلا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دنیا میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پر سجانے والے مسلمانوں اور سنت کے مطابق سر پر امامہ شریف رکھنے والوں کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ اگر ایسی ہی کڑی سزائیں ان اسلام دشمن عناصر کو دی جائیں تو ان کے اندر اتنی جرت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کبھی اس طرح کی ظالمانہ کارروائیوں کے لیے اسلام کا سہارا لیں اور مظلوم اور معصوم مسلمانوں کا استعمال کریں۔ دوستو، یہ رویہ نہ صرف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث عناصر کے خلاف اختیار کیا جانا چاہیے، بلکہ ان عناصر کے خلاف بھی یہی رویہ اپنانے کی ضرورت ہے جو معاشرے میں اپنے افکار اور اس طرح کے نظریات سے اسلامی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، وہ چاہے کوئی فرقہ پرستی والے نام نہاد مسلمان ہو یا کوئی اور۔ یہ عناصر اپنی لالچ اور ذاتی مفادات کے لیے اسلام کا ایک مسخ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سعودی عدالت کی ان شہریوں کو یہ سزا سنانے پر جہاں ہمیں یہ واضح ہوا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کسی معاشرے میں کس طرح قائم کی جا سکتی ہے، وہاں ہمیں سعودی عدالتوں کی یہ جھلک بھی دکھائی دیتی ہے کہ عدالتوں کو کس قدر مضبوط ہونا چاہیے اور قانون پر عمل کرنے کے لیے جرت مند اور نڈر ہونے کی بھی ضرورت ہے، نہ کہ ایسا ہو کہ بعض عناصر کے لیے عدالتوں کے حکم اور قوانین پاکستانی عدالتوں کی طرح بدلتے رہیں۔ یہ جرت اور بے خوفی نہ تو پاکستانی عدالتوں میں نظر آتی ہے اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے کسی دوسرے ادارے میں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی تو فرقہ واریت سے معصوم عوام کو گمراہ کر رہا ہے اور کوئی ڈھونگی بابا اور جعلی پیر بن کر بلند و بالا دعوے کر کے اور نعرے لگا کر معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کو تعویذ گنڈے کا مذہب بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کسی بھی شخص یا فرقے کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں اپنے دین پر چلنے اور قائم رہنے کے لیے 4 چیزیں عطا کی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب، دوسری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر عمل کرنے اور ان کو سمجھنے کے لیے تیسری چیز اہل بیت کا طریقہ اور چوتھی صحابہ کرام کا طرز عمل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔